Tilapit nyo lang mag-hatid ha. Nasa inner yung Phoenix. Si Sheds nasa puno siya. Content! Nakita ko na rin. PvP. Let's try dito ah. Saan? Die, Ajin! Die, Ajin! Shit! Yes, I got you! Shit. Die, Vix! Oh my god, Painflix! Oh, dead. Mayari. Ay, royalty. Saan may gulo? Ay, sige, yun sino. Yung isa o walang kumuko. All na yata nakapwesto. Fish. Wait. Wait, Jay, up ko lang si Lina. Siguro, sinayipaglaban kay Ay, pagi. Kokoro. Aray ko po! lang. May royalty sa number. Alam ko Pag-iyanan nga. lang, di naman makatayan. Yun. Aray ko po! Aray. Wait na. Meron sa likod. Sa gilid. Ay, atin. Let's try dito. Patay ako. Ah! Disep! Ah! Down din. Thank you po. Gago. I got Bijo! Yay! Aray ko. Nasayang. Ako yun! I got Chinese guy dead. I'm killing Yana. I got Bichuy. Weak ng video no kasi weak din sa Enma eh. Oh, Skill din. PvP. Ah, mama ko. Aray ko, nakakaslow. Die, Painflix! Oh shit. Yes, I got you! Yeah, we killed each other. Next nila nung Phoenix na yung gold ban. Ayun si Sheds. Wala, hindi natin maano na, yung mga royalties nandun eh. Kasi pala ito kasama ko. Oh. Hey! Ow. Ah! I'm Super Shads! Ah! Ow. Ouch. Dad! Yeah, bye, Bijo! Holy shit. Ow. Really, oh. Wala naman lumalapit. Uy, this is Sheds! Oh, si Sheds! Ah! Wait lang! Yes! Ouch. Kill Sheds. Ang ginagawa na? Hindi na kita I'm fuck you, Shad! Ah! Rod tara dito. May pagbakbakan ka. Tibag mo si Sheds, dali!
Oh no. Aray. Ganun ba tayo? Ouch. Ay! Shit, lang tayo. Sit down, Sit down, shots! no. Eh, teabag. Bag. Kaya ngayon ka gumagante. Oh. Yun, nag 1K din. Coconut. Ikaw ba si Coconut, anak? Tinilo. Oo nga, ang dami puro healer eh. Oh. Pag namatay kayong dalawa, kasalanan mo. Ow! Ow! Oh my gosh, super psych. Papasukin talaga namin to. Sige, pasok! Kaya si Shan! Go! Ayan. Aray ko! Mambak ko. Ow, 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 ow. Ang wala may healing device. Teka Uy, lang, oh. wala akong bala. Re-reload lang. Ay, gago na wala yung kotse. Sayang din nasira. Si Ate Ari, ate! Ayun na. Teka. Ayun, wala naman tao sa loob pa. Aray! Where are you going, shots? Si Shots ba tong Phoenix Flix? Oo. Hindi na siya si Reiki. Sabi ko pa naman, sino tong... Akala ko si Phoenix Flix yung Uy, umalis. down ako. Yan na. Sino yung isa pang down? Gago, di ko na ma-up! Mama ko! Say shit. Sino gumagamit niyang say shit? Baka si Keros. Mama ko. Ayaw mahil. Meron pala sa likod. Meron sa likod. Yes, spicy, ano na? Ay, tumalon sa tubig. Hindi ba makapag Mike? Teka lang, dami naka-SBD. Down ako. Buhay ko lang. Ikaw ba to, Kairos? Yung may gamit ng kay Kuya Seishi? Nandito ba sa bakla? Ay, wala na pala. Hindi na kita ma-up, gago. Dami nila dyan eh. Ay. Aray! Okay ng ini. Grabe ka, Shots! Pasok Ito na. si Yara. Galing to kay Keros eh. Napadaan sa stream ko nung isang araw. Kasi sinasabi ang babaero. Oh, super psych. Anak, ano ba? Ouch.